warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. Lakal hamdu hatta tarda. ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Beliau Al-Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir memulai tausiah beliau dengan mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pantas mendapatkan pujian sebagaimana apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah kunci daripada pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersalawat sebanyak ilmu yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam yang senantiasa kita dawamkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. بعد فيما تكلم المتكلمون قبلنا فيه الكفاية. Sebenarnya tadi kata beliau apa yang telah disampaikan oleh para penceramah sebelum saya itu sudah lebih daripada cukup. Cukup ya. Ya Allah. Cukup. Mau doa aja. Alhamdulillah. في هذه الليالي النويرة التي تشرق أنوارها على قلوب الأولياء، على قلوب العارفين، على قلوب بالأخص المحبين لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. Alhamdulillah, yang dimana di malam-malam ini adalah malam-malam Allah, di malam-malam di mana terpancarkannya cahaya kepada para aulia, kepada para salihin, dan wabil khusus kepada orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. أتمنى من الكل مثل ما قال يا مفتي أن الإنسان يسمع والإنسان يدقق فيما يلقى عليه. لو تستطيع أنت الآن الخروج من المجلس بنتيجة بزبدة ما فحوى هذا المجلس كله وما الكلمات تلخصها في نقاط حتى ترجع إلى بيتك بذات من هذه الجلسات. Saya tuh berharap sebenarnya sebagaimana apa yang dikatakan oleh Kiai Mufti tadi, bahwasanya setiap kita yang hadir di majlis misal ini semaksimal mungkin benar-benar kita mendengarkan dan kita mencatat, sehingga ketika kita keluar dari apa yang disampaikan kepada kita di dalam majelis ini, sehingga ketika kita keluar daripada majelis ini, kita betul-betul dapat bisa mengamalkan, dapat bisa mempraktekkan daripada ilmu-ilmu yang disampaikan untuk diri kita. تعالوا بنا نبحر في سفينة سيرة الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. عرفت هذه؟ تعالوا بنا نركب في سفينة الحبيب صلوات في سفينة سيرة الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. Mari kita tenggelam di dalam kapalnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. قال مولانا جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman memuji Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah berada di atas akhlak yang mulia. ويقول عليه أفضل الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Dan Nabi Muhammad SAW beliau juga pernah bersabda, sesungguhnya aku hanya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. ومن أخلاقه عليه أفضل الصلاة والسلام الحلم والأناء والعفو. Dan di antara akhlak-akhlak mulia Nabi Muhammad SAW adalah rasa hilmu beliau, dan begitu juga sifat mudahnya beliau memaafkan. عندما نقول الحلم
بلغت درجة القصوى الذي لا يستطيع إنسان مهما أوتي أو كان أن يصل إلى درجته عليه أفضل الصلاة والسلام في هذه المزية. Dan kalau kita berbicara tentang sifat ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita sedang berbicara suatu sifat yang tidak mungkin ada satu orang pun yang bisa menyamai sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. روى الشيخان البخاري ومسلم عن الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه. Di dalam riwayat Sahih Al-Bukhari dan Muslim ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. قال كنت أمشي مع النبي صلوات ربي وسلامه عليه ذات يوم وعليه برد نجراني خشن، عليه برد يعني شيء مثل الشال لكنه خشن ليس مثل حقنا هذا الآن ما شاء الله لبوته، لكن الذي كان على عاتق النبي صلوات ربي وسلامه عليه خشن جدا. Beliau Sayyidina Anas bin Malik pernah mengatakan, pernah satu kali aku bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad SAW ketika itu memakai semacam satu kain, ya semisal syal ini, tetapi kainnya itu kebetulan jenis bahannya itu sangat kasar, ya bukan seperti syalnya kita yang sudah lembut, tapi memang yang dipakai oleh Nabi itu sangat kasar jenis kainnya. فجأة من غير كلام ولا سلام جاء أعرابي وجذب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الرداء من خلفه من أمامه، ما في كلام ما في سلام، على طول جذب الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه بهذا الرداء حتى أثر في صفحة عنقه الشريف. Dan pernah satu kali ketika itu ada seorang Badui, seorang Arabi tiba-tiba datang menghadapi Nabi Muhammad SAW, gak pakai ngomong, gak pakai salam, wala kalam, tiba-tiba dia datang sama Nabi, dia tarik itu kain yang ada sedang berada di lehernya Nabi SAW, saking keras, saking kasarnya itu kain, ketika ditarik sampai berbekas kayak semacam ada luka di daerah lehernya Nabi Muhammad وفي رواية SAW. مسلم أن هذا الرداء شق من كثرة هذه الجذبة. Sampai dalam riwayat yang lain dikatakan saking kuatnya dia menarik itu kain sampai koyak. عجيب لو كان واحد مننا حصل له هذا الموقف كيف تشوفون ذلك؟ Kata beliau, ini heran, ini luar biasa ini. Coba kalau kita yang berada di posisinya Nabi Muhammad SAW, kira-kira apa yang akan terjadi? هذا الأعرابي قال مر لي من مال الله الذي عندكم، أعطيني من مال الله. شوف لو جاء بالأدب، لا ما في أدب، مر لي من مال الله الذي أعطاك. Beliau tiba-tiba mengatakan kepada Nabi Muhammad setelah ditarik, beliau mengatakan, berikan kepadaku daripada harta-harta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus engkau berikan untukku. الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه الآن سنة المواقف. كيف تصرف الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه في هذا الموقف؟ Lihat bagaimana ya Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang bagaimana kalau kita menghadapi keadaan-keadaan semisal ini. Diajarkan oleh Rasulullah, kalau kita dihadapkan dengan orang-orang semisal ini, apa yang harus kita lakukan? أول أدب أنه التفت إلى من يخاطبه عليه أفضل الصلاة والسلام. Yang pertama sekali adab yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, Nabi menoleh dulu kepada orang yang mengajak beliau berbicara. ثاني أدب أنه ابتسم في وجهه صلوات ربي وسلامه عليه. Setelah beliau memandang orang yang mengajak berbicara, beliau senyum kepada orang yang berbicara kepada beliau. ثم أمر له بعطاء. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, Nabi memerintahkan harta-hartanya beliau untuk diberikan kepada yang meminta. هذه لا يمكن أحد أن يصبر عليها إلا هو صلوات ربي وسلامه عليه. Yang model begini ini nggak ada yang bisa mengerjakannya kecuali ya Nabi Muhammad SAW. كثير في السنة من هذه الروايات عن حبيب صلوات ربي وسلامه عليه. Banyak adab-adab semisal ini, akhlak-akhlak semisal ini di dalam riwayat-riwayat yang diceritakan tentang bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. في الحديث الآخر جاء زيد بن سعنة قبل إسلامه، يهودي لكنه من أحبار اليهود، من علماء اليهود. كان الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه ما عنده مال، الصحابة ما معهم مال، ولا كيف يضطر النبي يستدين من يهودي؟ لو كان في أحد من الصحابة عنده مال كان الحبيب سيستدين من اليهودي.
استدام صلوات ربي وسلامه عليه من اليهودي إلى أجل إلى مدة معينة. Nabi SAW pernah ketika itu ya, datang kepada seorang Yahudi, yang mana Yahudi ini adalah orang yang cukup kaya raya. Nabi SAW itu orang yang memang gak punya harta, Nabi gak punya banyak uang. Begitu juga sahabat-sahabat itu gak punya banyak uang, sehingga Nabi Muhammad SAW itu berhutang. Ya, Nabi sampai harus berhutang, yang mana hutangnya itu dibuat kesepakatannya itu temponya juga hanya sebentar saja. Tetapi berhutangnya Nabi Muhammad kepada Yahudi tersebut. Yahudi itu bahkan kaya aja. Alim habr min ahbar Yahud. Bahkan kata beliau, Yahudi ini bukan cuma kaya, tapi alim, daripada orang alim-alimnya Yahudi lah ini orang. وكان لم يحل وقت الدين الذي على الحبيب صلوات ربي وسلامه. Di waktu itu datang seorang Yahudi ini kepada Nabi, padahal ya, dia mau menagih, padahal waktu tempo hutangnya Nabi itu belum sampai. والحبيب صلوات ربي وسلامه عليه بين الصحابة بين تلامذته بين محبيه جاء وقف هذا زيد بن سعنة ويقول له أنتم يا بني هاشم مطل، يعني يماطلون في الدين عاد ما حل، عاد ما جاء الأجل. أنتم يا بني هاشم قوم مطل، يعني تتأخرون في سداد الدين. Waktu itu Nabi SAW sedang duduk dengan para sahabat, dengan para pecinta-pecinta beliau. Datanglah si Yahudi ini, dan dia tiba-tiba datang kepada Nabi Muhammad. Dia mengatakan kepada Rasulullah, engkau ini, keluarganya Bani Hashim ini, ya, keluarganya Rasulullah ini, keluarga Bani Hashim adalah orang-orang yang memang suka nunda-nunda bayar hutang. Padahal ketika itu temponya hutang Nabi Muhammad belum jatuh, tapi dia mengatakan, engkau nih keluarganya Bani Hashim itu suka kali memang tukang nunda-nunda bayar hutang. فانتهره سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى جعله يعني يخاف. Akhirnya bangun Sayyidina Umar bin Khattab dengan keadaan yang begitu marah dengan apa yang dilakukan oleh Yahudi ini, sampai ketika melihat Sayyidina Umar, Yahudi ini sudah mulai ketakutan. قال الحبيب سنة المواقف. الآن ماذا كان موقف الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ Sekarang kita juga lagi belajar nih, bagaimana keadaan kalau terjadi semisal keadaan ini, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ممكن يقول الصحابة كلهم يدوسوا تحت أرجلهم في ساعة واحدة. Kalaulah mereka bangun semua para sahabat ini, mengambil Yahudi ini, meletakkan di kaki mereka, cepat itu bisa mereka lakukan. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا عمر لقد كان هو وأنا أحوج إلى غير ذلك، هلا أمرتني، بدأ بنفسه بحسن القضاء وأمرته بحسن التقاضي، ثم أمر له بعطاء زيادة على ما روعه وما أخافه. Beliau mengatakan kepada Sayyidina Umar, yang dimarahi bukan Yahudi ini, yang dimarahi oleh Nabi Muhammad adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi Muhammad mengatakan, wahai Umar, engkau sudah menakuti ini orang. Maka sebenarnya memang aku yang membutuhkan kepada orang ini, orang tersebut. Aku berhutang memang sama dia. Oke, kalau begitu, kalau engkau punya uang, aku pinjam uang itu untuk kepadamu untuk aku bayar hutang kepada Yahudi ini, dan aku memohon kalau bisa ada lebih yang aku pinjam juga daripada engkau wahai Umar, untuk engkau berikan juga kepada Yahudi ini, karena bayaran yang lebih itu engkau telah buat takut Yahudi itu. بعد ذلك قال هذا زيد بن سعنة قال قرأت في كتب الله المتقدمة صفات الرسول المنتظر كلها تيقنتها إلا خصلتين فقط. Beliau Zaid ibn Thu'nah, ini nama Yahudi ini, beliau mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, aku telah membaca daripada kitab-kitab Allah yang terdahulu sebelum Al-Quran, maka aku ingin mencari seorang Nabi. Sudah aku dapati sifat-sifat Nabi yang disebutkan di dalam kitab-kitab tersebut ada pada dirimu, kecuali yang belum aku dapat ada dua hal. واحدة منها يسبق حلمه جهله، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون عنده جهل، ولكن هذا وبضدها من باب وبضدها تتميز الأشياء. Di antara sifat yang belum pernah si Yahudi ini melihat daripada Nabi Muhammad adalah
bahwasanya di antara sifat Nabi tersebut adalah lebih cepat sifat pemaafnya, sifat hilimnya, sifat pemurahnya Nabi tersebut dibandingkan sifat marahnya. Padahal Nabi Muhammad juga nggak punya sifat marah, nggak punya sifat marah yang tak menentu seperti kita pakai hawa nafsu. Tetapi ini hanya sekedar pembandingan. Itu dikatakan sifat hilimnya Nabi Muhammad, ya sifat pemurahnya Rasulullah, pemaafnya Nabi Muhammad itu lebih cepat dibandingkan sifat marahnya. الثاني قال ولا تزيده شدة الجهل إلا علما وقد تحققتهما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. Dan telah aku mendapati tidak ada orang yang lebih memiliki sifat hilim tersebut kepada engkau, dan sekarang aku meyakini engkau adalah Nabi tersebut, dan aku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Cukup atau terus? Ada waktu? Tapi takut nanti Ustaz mesti marah ya. فالحمد لله الغرض يعني نأخذ من هذه الجلسة ومن هذه الليلة إنه نحن قد تكون تواجهنا في بيتنا في أعمالنا، قد تواجهك زوجتك بشيء يغضبك، يواجهك ابنك بشيء يغضبك، يواجهك الذي يعمل عندك بشيء يغضبك. كيف يكون يعني موقفك أمام هذه الحالات التي تستدعي منك الغضب، تستدعي منك الجهل، لكنك تأخذ ميراثك من حلم الحبيب ومن عفو الحبيب ومن أخلاق الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. ما إذا جاءك الغضب تذكر هذه الكلمة وتذكر هذه الأحاديث، فهم أحوج للعفو من اليهودي ومن غيره، أهلك، أهل بيتك، أبنائك، طلابك، العاملون أو العاملين عندكم أحوج إلى هذا العفو وإلى هذا الحلم. Tujuan kami menceritakan ini supaya kita mengerti bagaimana keadaan-keadaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau dibuat marah oleh orang, dan beliau mampu untuk membalas kemarahan beliau, membalas kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang kepada beliau, yang tujuannya kalau nanti misalnya kalian pulang, kalian selesai daripada masjid ini, kalian pulang, bisa jadi ketika إيش معنى كالقولة هذا؟ ketika kalian pulang, bisa jadi nanti kalian jumpa sama istri kalian buat marah kalian, atau kalian jumpa dengan anak kalian buat marah kalian. أو هذا المرأة أعطته مثلا العشاء مالح أو عملت العشاء ما يعجبه، كيف يكون يعني تصرفه في هذه؟ Atau misalnya kata beliau, kalau istri buat marah, contoh istri kalian pulang dalam keadaan kelaparan, makan malam disediakan sama istri masaknya makanannya itu terlalu asam, terlalu garam, terlalu banyak garam, terlalu banyak garam, atau masak sesuatu makanan yang nggak kalian suka. Lanjut lagi tadi, atau misalnya kalian jumpa sama anak kalian yang mana anak kalian itu membuat sesuatu yang membuat kalian marah, atau misalnya kalian menjumpai orang-orang yang sedang berhubungan dengan kalian, beramal dengan kalian, atau misalnya ada pembantu-pembantu yang di rumah kita yang dia buat kita marah, yang sebenarnya kita mungkin ya untuk memarahi mereka, kita punya kekuatan, kita punya kekuasaan untuk memarahi mereka. Nah, ini kita belajari daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika beliau dibuat marah oleh orang dan beliau mampu untuk meluapkan kemarahan beliau, tetapi apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. لو أخذنا هذا الميزان وهذا الميراث ما بيحصل كثير طلاق ولا كثير مشاكل في البيوت ولا في الدائرات ولا في الأعمال ولا في غيره، إن أخذنا فقط هذا الصفح والحلم والعفو. Kalau ini ya, sifat ini kita ambil, ya, kita wariskan kepada diri kita, sifatnya Nabi Muhammad ini di dalam diri kita, maka mungkin gak akan banyak terjadi talak, perceraian daripada rumah tangga kita, gak akan banyak terjadi masalah-masalah daripada segala urusan-urusan kita, karena kita mengambil sifat ini, sifat memaafkan, sifat hilim, sifat mudah mentoleransi kepada orang lain. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يعمنا بغفرانه
وأن يتولانا بولاءه. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يحسن لنا الأخلاق وأن يوسع لنا الأرزاق وأن يباعد بيننا وبين أهل النار. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم ادفع وارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء وجميع أنواع المصائب والفتن ما ظهر منها وما بطن بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ادخل أعمالنا ونياتنا ومقاصدنا في أعمال ونيات مقاصد سلافنا الصالحين. اللهم وأثب من كان متسبب في هذا الجمع الكريم، اللهم أعطهم فوق ما يسألون، فإنك أنت الكريم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. أكرمنا برؤية حبيبك المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه في الدنيا وفي البرزخ يوم القيامة من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا محنة ولا فتنة ولا شدة في الدارين. اختم لنا بالحسنى بعد عمر طويل وأنت راض عنا في خير ولطف وعافية. وحد كذلك الوالدين مولودين وأهلينا وذوينا ومحبينا وبكم المسلمين أجمعين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعفو. Beliau tutup dengan doa-doa yang telah beliau panjatkan. Beliau panjatkan dan mudah-mudahan insyaallah dikabulkan oleh Allah. Mohon maaf atas segala terjemahan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.